صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسار إلى الابن المسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف ابن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت رضوانا سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول
رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام مشركين وبنا شركي تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى يا رسول الله قدها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين
الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع الله وبه فانظر إلينا يا الله واعتنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب أغثنا بحيا هطال يهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهر وآله والصحابة مسنا شع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولد الحبيب فهر حالا ساجدا لله من أنسانا وبرنا ورعاية المولى تهيت بأحمد في كل حين باطنا وأيانا قد أرضعته الأم ثم سويبة وحليمة منسودها قد بانا قد بشرت سويبة سيدها بالهب أعتقها فرحانا لم ينسى خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا أن الأدب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما حير الأذهان در له ثدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مسغبا جيعانا لكنه ليلة جاء الحبيب بات منفور الرضا سبعانا ودرت الناقة ألبانا وقد سمنت دويبتها فكان شانا أنكره رفقتها وسلمت أحجار على مولانا
Subhana man antaqa asjaran wa ahjaran tuhayyil Mustafa subhana ya Rabbana wa sallim daiman ala habibika man ilaika da'ana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Hada wa qad nasa'al habibu bisiratin mardiyatin wa ma'ata isyana Tar'ahu ainullahi man addabahu ahsana ta'diban nabi ihsana Fanasa sodukan muhsinan daifatin wa futuwatin wa amanatin mi'wana himmatin wa sajaatin wa tawakkurin wa makarimin la tahtasi husbana du'iyal amin wa huwa fi ahli sama ni'mal aminu lahul muhaiminu sona ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الهمام كانا والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن وقد أتاها الموت حين رجوعها فهباه عبد المطلب حنانا سنتين وفاه الهمام فضمه عم ملا الأدف عليه جنانا خطبته بنت هويلد في الخمس والعشرين هازت بالمصفى شانا قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا وهل مشكلة لوجه الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا عن سئة العقل ووقاد الهجا سبحان من علمه وأعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه 3 ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا 3 في خفا فأتاه أن إصدع بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو صبور لربه وهو شكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في الخمس فاشتد الأذى فنونا وأتى سكيفا دائيا فرمه بالأحجار بل أجروا به الصبيانا ملك الجبال أتى فقال أدبكها فقال لا بل أرتجي الأقبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا أرج الحبيب إلى السماوات الأولى والأرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا فأقام أسرا دائيا ومجاهدا وسهامه كانوا له أعوانا
لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يهدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لسان محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد ساهدوا ما يرى الأذان كرما وعفوا وسخاء تواضعا والتزوهن محبة وهنانا والماء من بين الأصابع نابئا والجيش أدحى شاربا ريانا والله قد أزمت معازز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مسوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابعين يا ربي ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا
يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kabul insyaallah. Kita lanjutkan kajian fikih Safinatun Najah karya Al-Allamah Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Semir. Kalau tidak salah terakhir membahas waktu sholat itu ya. Sekarang kita masuk Asfaq, Al-Asfaq. Asfaq juga sudah ini ya? Belum ya? Nah, ini Al-Asfaq Thalatha. Asfaq itu ufuk atau mega. Mega itu atau ufuk itu di dalam mengenal waktu, ufuk itu ada tiga. Al-ahmar wa asfar wa abyad. Di sini tulis ya. Ahmar wa asfar wa abyad. Jadi mega itu ada mega merah, mega kuning dan mega putih. Ini sebetulnya kiasan saja. Mega itu semuanya merah seharusnya. Cuma yang kuning dan putih ini digolongkan mega juga. Ini hanya untuk mengenali waktu. Mega merah itu al-ahmar maghrib. Mega merah itu sebagai pertanda masuknya waktu maghrib. Ini terjadi setelah tenggelamnya matahari itu. Ketika muncul mega merah berarti pertanda masuknya waktu maghrib. Wal abyad wal asfar isya. Sedangkan mega putih dan mega kuning itu pertanda masuknya waktu isya. Wa yundab ta'khir salatil isya ila ayyaghiba syafaqil asfar wal abyad. Dan disunnahkan seseorang itu melakukan sholat isya setelah lenyapnya mega putih dan mega kuning, atau mega kuning dan mega putih. Sunnah itu untuk keluar dari khilaf gitu ya, keluar dari khilaf. Kita sekarang masuk waktu diharamkannya sholat. Urusan mega ini tadi dan urusan 5 waktu sholat itu cukup bagi kita untuk mengetahuinya. Tapi kita kan zaman sekarang ini tidak perlu repot-repot, sudah tinggal dengar azan sudah langsung sholat, itu aja. Cuma kan ini berguna kemungkinan kalau kita di tempat yang tidak dengar azan, di tempat yang tidak ada azan di situ, umpamanya di dalam hutan atau di atas gunung atau di tempat-tempat yang kita tidak mendengar azan, ya maka kita masuk waktu sholatnya harus dengan mempelajari
waktu ini. Nah, kita lanjutkan. Faslun tahrumus salah allati laisa laha sababun mutagaddimun wala mugarinun. Nah, ini yang pertama, diharamkan sholat diharamkan melakukan sholat, maksudnya sholat di sini adalah sholat sunnah, ya. Diharamkan melakukan sholat sunnah yang sholat sunnah itu tidak memiliki sebab yang terdahulu atau sebab yang bersamaan. Berarti secara tidak langsung, gampangnya ini ya, diharamkan sholat sunnah yang sebabnya di akhir. Yang sebabnya di akhir. Berarti yang sebabnya terdahulu dan sebabnya bersamaan itu tidak diharamkan. Diharamkan di 5 waktu. Pertama-tama sebelum kita membahas diharamkan di 5 waktu itu, kita harus mengetahui dulu bahwa memang sholat itu ada yang sebabnya di awal, ada yang sebabnya bersamaan, ada yang sebabnya di akhir. Sholat yang sebabnya di akhir, contohnya sholat istikharah atau sholat sunnah ihram atau sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar itu sebabnya juga di akhir ya. Kan sholat dulu baru kemudian safar. Sholat sunnah ihram kenapa sebabnya di akhir? Ya karena kita disunnahkan sholat dulu, baru setelah itu kita niat ihram. Ini kalau jamaah haji, mudah-mudahan kita ditakdirkan pergi haji dalam waktu dekat dan menziarahi kubur Nabi Muhammad SAW, juga para sahabatnya dan juga para aulia yang terdapat di sana. Amin ya rabbal alamin. Orang ketika mau menunaikan ibadah haji atau menunaikan umrah di miqat itu, dia disunahkan terlebih dahulu mandi, kemudian mengenakan wewangian, kemudian mengenakan pakaian ihram. Setelah itu wewangian itu tidak boleh dipakai ketika dia mengenakan pakaian ihram ya. Mengenakan pakaian ihram, kemudian setelah itu disunnahkan dia melakukan sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah ihram. Nah, setelah melakukan sholat sunnah ihram, baru dia niat ihram untuk haji atau niat ihram untuk umrah. Berarti kan itu sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu, baru kemudian niat. Berarti sholat sunnah ihram itu sebabnya ada di akhir. Sholat dulu baru niat. Begitu juga sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar itu sholat sunnah dulu, selesai 2 rakaat, baru dia melakukan perjalanan jauh. Begitu juga sholat istikharah. Sholat istikharah itu sholat dulu, baru kemudian dia beristikharah, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini contoh sholat sunnah yang di akhir, sebabnya di akhir. Yang diharamkan di 5 waktu yang akan kita bahas ini adalah sholat sunnah yang sebabnya di akhir. Kalau sholat sunnah yang sebabnya terdahulu atau bersamaan, sholat sunnah tersebut tidak diharamkan di 5 waktu ini. Salah satu contohnya sholat sunnah yang sebabnya terdahulu seperti sholat sunnah tahiyatul masjid. Walaupun sholat sunnah tahiyatul masjid itu ada juga yang berpendapat sebabnya bersamaan. Tapi sebagian ulama mengatakan sholat sunnah tahiyatul masjid itu sebabnya terdahulu, karena masuk masjid dulu baru kemudian sholat sunnah. Sholat sunnah wudu terlebih dahulu, baru kemudian sholat sunnah. Ini sebabnya terdahulu. Berarti kalau di 5 waktu ini saya mau melakukan tahiyatul masjid, boleh atau tidak? Boleh. Saya mau melakukan sholat sunnah wudu, boleh atau tidak? Boleh. Walaupun ada yang memakruhkan. Bahkan kalau madhab Hanafi memutlakkan semua sholat haram di 5 waktu ini.
Semua sholat haram di 5 waktu ini. Sholat sunnah maksudnya ya, haram di 5 waktu ini. Kalau madhab Syafi'i yang diharamkan hanya sholat sunnah yang sebabnya di akhir. Kalau mau hati-hati, memang di 5 waktu yang diharamkan sholat ini lebih baik kita tidak melakukan sholat sama sekali. Tidak melakukan sholat sama sekali. Termasuk kemudian sholat sunnah yang sebabnya bersamaan. Sholat sunnah yang sebabnya bersamaan itu contohnya sholat sunnah kusuf dan khusuf, atau sholat sunnah minta hujan, istisqa, sholat sunnah istisqa. Itu sebabnya bersamaan dengan sholat tadi. Artinya kita melakukan sholat itu, sholat istisqa itu karena kekeringan. Kekeringan kita melakukan sholat istisqa, meminta hujan. Pada saat kita melakukan sholat istisqa itu sebabnya bersamaan dengan kita. Masa pacekliknya ada dan kita melakukan sholat di masa paceklik itu, makanya disebut sebabnya bersamaan. Begitu juga pada waktu gerhana, kita melakukan sholat pada saat gerhana. Jadi sebab sholat gerhana itu sebabnya bersamaan. Walaupun Imam Ibn Hajar mengatakan sholat-sholat ini dikategorikan oleh Imam Ibn Hajar sebabnya juga terdahulu, tidak ada sebab bersamaan, sebabnya terdahulu atau sebabnya di akhir. Nah, yang penting yang diharamkan sholatnya adalah yang sebabnya di akhir, termasuk sujud sajdah. Sujud sajdah itu sebabnya di awal. Kenapa kok sujud sajdah? Itu kan bukan sholat. Ya walaupun dia bukan sholat, tapi dia bagian dari sholat. Sujud syukur juga termasuk. Kenapa kok sujud syukur termasuk? Nah, sujud syukur itu bagian dari sholat. Karena orang tidak boleh melakukan sujud sajdah dan tidak boleh melakukan sujud syukur kecuali dalam keadaan dia suci dari hadas kecil dan hadas besar, auratnya tertutup dan menghadap ke arah kiblat. Sebab sujud itu bagian dari sholat. Sujud sajdah juga. Sujud sajdah itu ketika kita membaca ayat sajdah. Pada waktu kita membaca Al-Quran, kita membaca ayat sajdah, kita disunnahkan sujud, tapi disunnahkan sujud dalam keadaan suci dari hadas kecil, hadas besar, dan pada menghadap ke arah kiblat juga aurat tertutup. Nah, kalau dilakukan di waktu-waktu diharamkan sholat, sujud sajdah itu kan sebabnya terdahulu, sah-sah saja. Tapi kalau menurut madhab Hanafi, sujud sajdah itu juga tidak dibolehkan. Nah, kalau kita mau hati-hati, ya kita tidak melakukan sholat sama sekali, tidak melakukan sholat sunnah sama sekali di waktu diharamkannya sholat. Sebagian guru-guru kita kalau umpamanya membaca ayat sajdah di waktu-waktu diharamkannya sholat, dia tidak sujud sajdah tapi diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 4 kali karena menghindari khilaf. Kalau masuk masjid ketika di waktu diharamkannya sholat, dia tidak sholat tahiyatul masjid, tapi dia mengganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 4 kali. Jadi ketika di waktu diharamkannya sholat kita meninggalkan sholat, pada saat kita meninggalkan sholat itu kita mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena di waktu itu diharamkan sholat berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang tidak saya bahas, nanti terlalu panjang malahan ya. Nah, apa saja waktu-waktu diharamkannya sholat itu? Yang tiga berkaitan dengan waktu, 2 berkaitan dengan perbuatan sholat. Nah, disebutkan di dalam kitab ini khamsati awqat. Yang pertama, inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a. Di saat matahari mulai terbit sampai hatta tartafi, sampai matahari itu naik gadra rumhin. Gadra rumhin itu kira-kira setinggi
satu ujung tombak. Satu ujung tombak itu kira-kira 7 hasta. 7 hasta. Nah, ini maksudnya matahari setinggi satu ujung tombak itu diukur mataharinya tingginya. Enggak, ini kiasan saja. Matahari setinggi satu ujung tombak menurut penglihatan kita. Menurut penglihatan kita. Jadi kita dari jauh melihat matahari itu setinggi satu ujung tombak. Makanya kalau mau memahami sesuatu jangan dari kalimat, tapi dari makna. Orang itu harus memahami maknanya dulu, baru kemudian memahami kalimat. Kalau tidak tahu maknanya, berusaha memahami kalimat, bisa salah orang itu. Kalau tidak belajar, satu ujung tombak nanti dia ngukur. Matahari ya jauh dari bumi, matahari jaraknya jutaan kilo matahari ini ya. Jadi yang dimaksud itu kiasan, dan banyak itu kiasan. Matahari terbit, matahari tenggelam. Itu kiasan atau bukan? Kiasan atau asli itu? Matahari itu tidak terbit, tidak tenggelam yang betul. Justru yang terbit tenggelam itu kita, matahari itu kita yang memutari matahari itu hanya kiasan. Nah, kalau orang tidak pernah belajar, dia memahami sesuatu letterlek dari kalimat, dia akan membayangkan bahwa matahari itu muncul dan matahari itu tenggelam. Padahal hakikatnya tidak seperti itu. Nah, ini perhatikan, terutama masalah akidah. Jangan memahami sesuatu dari kalimatnya tanpa mengetahui makna terlebih dahulu. Sebab kadang-kadang kalimat yang tertulis itu difahami oleh orang yang sudah memahami makna. Contohnya, istawa alal arsh, Tuhan duduk di singgasana. Tidak boleh kita fahami Tuhan itu duduk di singgasana. Kamu harus fahami maknanya terlebih dahulu. Jangankan masalah Tuhan duduk di singgasana, masalah matahari terbit, matahari tenggelam saja, kalau kita memahami letterlek sesuai dengan kalimatnya, kita bisa salah persepsi. Salah persepsi, tidak boleh seperti itu. Nah, kita lanjutkan, kita tidak mau bahas akidah nanti kemana-mana ini ya. Yang pertama, yang diharamkan pada waktu matahari terbit. Matahari terbit, saya pernah membahas di waktu sholat itu, matahari terbit itu dihitung walaupun sedikit bagian dari lingkaran matahari itu terlihat, sudah disebut matahari terbit. Tapi kalau tenggelamnya matahari di waktu maghrib, belum disebut tenggelam kecuali satu lingkaran itu sudah benar-benar lenyap dari pandangan kita, baru disebut tenggelam. Kalau baru masuk sedikit, belum tenggelam. Separuh, belum tenggelam. 3/4 belum disebut tenggelam. Kalau sudah hilang lingkaran matahari itu, sudah lenyap, baru disebut tenggelam matahari. Tapi kalau terbit, walaupun muncul 1/4 dari lingkaran matahari itu, sudah disebut matahari terbit. Nah, terbit, dari mulai terbitnya matahari, waktu subuh terbitnya apa? Fajar, bukan terbitnya matahari loh ya. Waktu subuh itu terbitnya fajar sampai terbit matahari. Jadi terbit matahari sudah hilang waktu subuh. Mulai terbit matahari sampai matahari itu naik setinggi satu ujung tombak, kita tidak boleh melakukan sholat sunnah yang sebabnya di akhir. Tidak boleh. Sampai matahari setinggi ujung tombak itu waktu apa? Waktu isyraq. Jadi kalau umpamanya kita bangun subuh sudah telat, umpamanya biasanya dari mulai adzan subuh, umpamanya kita simpulkan ya, dari mulai adzan subuh sampai isyraq itu 1 jam. Matahari terbitnya berarti setengah jam umpamanya ini ya. Matahari setengah jam setelah adzan subuh. Jadi ketika kita umpamanya azan jam 5, kita bangun setengah 6, matahari sudah terbit. Sudah telat waktu subuhnya. Tapi belum isyraq. Ketika matahari ketika kita bangun matahari sudah terbit, kita tidak boleh sholat sunnah. Langsung sholat subuh.
langsung sholat subuh. Maksudnya sholat sunnah yang sebabnya di akhir kalau madhab Syafi'i. Walaupun kita belum sholat subuh ini ya. Kalau sudah 5:30 sudah matahari sudah terbit, walaupun kita belum sholat subuh, kita tidak boleh melakukan sholat sunnah yang sebabnya di akhir. Ini karena berkaitan dengan waktu. Kalau madhab Hanafi tidak boleh melakukan sholat sunnah apapun. Sampai kapan? Mulai matahari terbit sampai setinggi satu ujung tombak atau sampai masuk waktu isyraq. Paham ini ya? Sampai masuk waktu isyraq. Nah, ini sebab yang pertama. Waktu yang pertama maksud saya. Kemudian waktu yang kedua, wa indal istiwa. Ketika matahari berada tepat di atas kepala kita, di tengah hari atau istiwa. Kita sudah pernah bahas itu waktu istiwa. Waktu istiwa itu beberapa detik sebelum masuk zuhur. Waktu zuhur itu ketika matahari tergelincir. Mataharinya tergelincir, betul enggak? Enggak, itu juga maknawi itu. Makanya kalau kita enggak paham maknanya, orang umpamanya anak kecil baca matahari tergelincir. Oh, kalau siang itu matahari bisa tergelincir. Bisa salah persepsi enggak dia? Nah, makanya kalau belajar jangan letterlek. Jangan letterlek, harus paham maknanya. Nah, waktu istiwa itu waktu matahari tepat di atas kepala kita sebelum masuk waktu zuhur. Waktu zuhur itu matahari tergelincir ke arah barat. Bayangan kita ada di timur. Nah, ketika matahari tergelincir ke arah barat sedikit, itu sudah masuk waktu zuhur. Waktu istiwa sebelum itu. Waktu istiwa itu terjadi hanya beberapa detik saja. Cepat waktu istiwa itu. Sebab di dalam hadis itu, Rasulullah SAW ketika ditanya waktu istiwa, Nabi mengatakan, ini sudah masuk waktu istiwa ya Rasulullah. Ini waktu istiwa ya Rasulullah. Rasulullah bilang, na'am, la. Jadi Nabi jawabannya ada dua ini. Na'am. Terus Nabi, la. Beberapa detik Nabi mengatakan la, menunjukkan waktu istiwa itu sangat cepat sekali dan orang tidak mungkin melakukan sholat beberapa detik. Makanya para fuqaha mengatakan maksudnya diharamkan di waktu istiwa itu diharamkan orang bertakbiratul ihram untuk sholat di waktu istiwa. Ini tidak mungkin kecuali orang yang niat, cari-cari ini ya, cari-cari sudah masuk dekat waktu zuhur. Kalau sudah dekat adzan zuhur, itu kita lebih baik tidak melakukan sholat sunnah yang sebabnya di akhir, atau lebih aman lagi tidak melakukan sholat sunnah apapun menurut madhab Hanafi. Fi ghairi yaumil jum'ah, kecuali di hari Jumat. Jadi ini yang nomor 2 ini diharamkan di hari-hari selain hari Jumat. Kalau di hari Jumat, walaupun kena di waktu istiwa, hukumnya tidak haram, walaupun bagi orang yang tidak wajib Jumat. Umpamanya wanita atau musafir, tidak wajib Jumat dia. Bisa enggak saya melakukan sholat bertepatan dengan waktu istiwa? Tidak ada salahnya, karena ini hari Jumat. Pada waktu hari Jumat tidak diharamkan. Begitu juga di Mekah. Di Mekah Al-Mukarramah melakukan sholat sunnah di waktu diharamkan ini tidak ada masalah. Di Mekah Al-Mukarramah khusus. Di selain Mekah 5 waktu ini berlaku. Kalau kita sedang umrah atau sedang haji di Mekah Al-Mukarramah, bukan di Masjidil Haram lah ya. Kalau Mekah Al-Mukarramah di tanah haram itu lebih besar daripada sunnah yang sebabnya di akhir menurut madhab Syafi'i, menurut madhab Hanafi mutlak seluruh sholat walaupun kita belum sholat asar. Umpamanya kita mau sholat asar, sebelum sholat asar saya mau melakukan sholat istikharah dulu, tidak boleh.
matahari sudah kuning, tidak boleh kamu lakukan sholat yang sebabnya di akhir, atau sholat apapun menurut madhab Hanafi karena matahari sudah menguning. Jadi kalau mau mengikuti madhab Hanafi, matahari sudah menguning, kita tidak sholat qobliyah juga enggak. Lebih baik kita langsung melakukan sholat asar. Kemudian sampai hatta taghrib, sampai matahari tenggelam. Yang keempat dan yang kelima ini berkaitan dengan perbuatan sholat. Wa ba'da sholati subhi hatta tatlu asyamsu. Diharamkan juga kita melakukan sholat setelah kita melakukan sholat subuh, walaupun matahari belum terbit. Walaupun matahari belum terbit, baru adzan subuh ini ya. Allahu Akbar, masih gelap ini ya. Kemudian saya langsung sholat subuh. Allahu Akbar. Selesai sholat subuh, matahari masih gelap ini. Belum terbit matahari. Tidak boleh kamu melakukan sholat apapun setelah kamu melakukan sholat subuh. Sampai kapan? Sampai isyraq. Sampai matahari terbit, dan matahari terbit itu ada kelanjutannya sampai isyraq. Ini bisa difahami ya. Nah, banyak sekali orang yang tidak paham ini. Masuk habis sholat subuhnya di tempat lain, kemudian ada pengajian di masjid lain ya. Masih gelap, dia pergi ke masjid itu, kemudian masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Walaupun madhab Syafi'i boleh, tapi lebih baik amannya tidak melakukan sholat sunnah. Hatta tatlu asyamsu wa ba'da sholatil asri, begitu pula setelah kamu melakukan sholat asar. Melakukan sholat asar walaupun matahari belum menguning. Jam 3 adzan asar, kamu sholat asar, setelah sholat asar itu sampai tenggelamnya matahari, hatta taghruba, kamu tidak boleh melakukan sholat sunnah yang sebabnya di akhir, atau seluruh sholat sunnah, baik sebabnya di awal, atau sebabnya di akhir, atau sebabnya bersamaan. Saya minta maaf, kalau sholat qobliyah dan ba'diyah, ada yang mengatakan masih boleh. Tapi kalau sholat yang dzatus sabab, yang tidak diperbolehkan. Begitu pula kalau kita mentakdim sholat asar tadi. Jadi kalau ditakdimkan berarti sholat asarnya ditarik ke waktu duhur. Waktu saya setelah selesai sholat asar di waktu duhur, setelah sholat asar itu saya tidak bisa melakukan sholat dzatus sabab sampai tenggelamnya matahari. Jadi lebih lama lagi waktu tidak melakukan sholatnya. Kalau sholat ba'diyah dan sholat ba'diyah duhurnya masih bisa. Sebagian ulama mengatakan masih bisa. Tapi sholat yang dzatus sabab, yang terikat dengan sabab, itu tidak bisa dilakukan. Nah, ini 5 waktu diharamkannya sholat selain di haram Mekah dan selain di waktu Jumat pada waktu istiwa. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Di kitab itu dimakruhkan. Ini kan Ya, makruhnya tapi makruh syadid. Ya, makruh yang keras. Bukan makruh biasa. Jadi ada yang berpendapat memang makruh tapi makruh syadid, ada juga yang berpendapat haram. Bahkan kalau tidak salah di Syarah Bulughul Maram itu apa? Itu ditambah satu lagi. Ditambah satu lagi, bukan 5 yang diharamkan ini waktu sholat. Ditambah satu lagi setelah sholat fajar, sebelum sholat subuh. Jadi tidak boleh melakukan sholat sunnah setelah sholat sunnah fajar. Itu ada di Syarah Bulughul Maram. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat sunnah fajar sebelum subuh. Jadi
antara adzan subuh dengan subuh itu sholat sunnah yang dilakukan cuma sholat sunnah fajar. Setelah sholat sunnah fajar itu tidak boleh melakukan sholat sunnah yang lainnya. Itu saya pernah baca di situ, nanti dicek lagi ya. Jadi di situ ada 6 bukan 5. Bukan 5. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi anna nagtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa ar-rasuli نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.